हूँ लांज पीसटा इनके हापुड़ देले नंबर 1 आंब पड़ी बड़ंग माछ बेसर आम गोटे कड़े 2 चामच तेल पकईकि टिके सोरिष देकी आम छुंक दे देइछु। एटा हूँ आमर बड़ंग माछ जोड़ा चिलिका आसी आम कि लंका कि हलदी टिके लुण पकईकि छाड़ी देइछु मैरिनेशन तेल ए बर्तमान ताती गलानी तो से आम बड़ंग माछ को से पकई देइछु कंचा पकई देइछु। तापर आम गोटे मिनिट छाड़ीदवा टिके सिझापी। आपण मैंने तो पूर्व वीडियो चिकेन बिरियानी की बहुत भल पाइबा देइथिले। आज वीडियो आम बनवा बड़ंग माछ तरकारी बड़ंग माछ जोड़ा कि देखिपे पछपटे आम चिल्का अच्छी से चिलिकार माछ यहाँ समुद्र माछटू चिलिका माछर टेस्ट आहरी भल थाए। जो भाई मैंने आम खोर्धा कि कटक जिला देखुं से भाई मैंने तो जापे चिलिका माछर टेस्ट अलग धरणर थाए टेस्ट किसी निरा थाए। मो पछपटे देखिपे चिलिका अच्छी से चिलिकार माछरे आज आम रोषे करिया बड़ंग बेसर। ये देखिपे चिलिका चिलिकार सौंदर्य देखिपे मुझे बर्तमान आम घर छात उपर अच्छी घर छात उपर चिलिकार सौंदर्य केमती कौन देखा जाउछि। एबे बर्तमान माछ आमर बर्तमान भाजी आसिलानी तो से आम ऊपर किसी कंचा पियाज पकई देइछु। कंचा पियाज को ताकू बर्तमान छाड़ीदवा किसी समय भाजी होगापी भलसे ताकू टे गोलेदवा माछ एवं कंचा पियाज भलसे मिसीजिवो। यहाँ हूँ चिलिका बड़ंग माछ ये माछ को अधिकांश लोक आमर भाजिकी तरकारी करुवे किंतु यहाँ आम भाजिकी करूँ यटा को आम संतुली कर तेल रे कंचा माछ को पकई देइछु कंचा माछ को पकई देकी तापर पियाज पकई देकी ताको सेमिति टिके दर कंचा दर भजा कला जाए छाड़ टिके भाजीदवा भलसे ना यहाँ कंचाड़िया ही रही। मसला देदबा सोरिष अदा रसुण पियाज पेस्ट देदबा सोरिष बटा देदबा तापरे घर तैयारी जिनस घर रोसे जिनस आपन तो जानी बेसी तेल मसला नहीं आपण मैंने बाहर खाई देखिए बेसी तेल मसला जो थे घर तैयारी जिनस बेसी तेल मसला नहीं। मामा ये जो पेस्टा पकड़ कौन कौन सब सामग्री पड़ी कहीदेबू। अदा रसुण जीरा धनिया सोरिष बटा एटा कौन कर झोल ना बेसर माछ बेसर की माछ एटा बड़ंग माछ बेसर। एबे वर्तमान से आम पानी देकी सिझापी छाड़ देचु जेहेतु आम यहाँ संतुलिकी रोषे करुँ माछटा जदि आपण मैंने भाजिकी रोषे करेंगे ताहले एते विशेष टेस्ट आसोनी से आम कंचा माछ ही रोषे करुँ टिके ना खाली तेल रे गड़े देकी से आम बेसर जो बाटिकी रखी पेस्ट गुड़ा से पेस्ट गुड़ा पकई पानी देकी सिझापी छाड़ देचु। सबुदिन भाई आज काठ चुलीर व्यवहार करचु। काठ चुली रे माछ रोषे करिवार बास्ना किछि नियारा प्रकार थाए ता टेस्ट भी भिन्न धरणर थाए। पानी देकी आम ताकू सिझापी छाड़ देचु। एथरे किछि लंका गुंड गोटे चमचा पकई दबा धनिया गुंड गोटे चमचा पकई दबा स्वाद अनुसार लुण पकई दबा। आम जो बड़ंग माछ करचु से आंब टिके पकईबा कंचा आंब आपण तो जानी माछ तरकारी कंचा आंब टिके पड़ले तार बास्ना किछि अलग प्रकार थाए टेस्ट भी किछि अलग प्रकार थाए। गोटे कंचा आंब काटिकी रखिथिलु ताकू 4 पीस करके पकई दबा टिके खट्टा लागिले माछ बेसरटा टेस्ट आसीबो। कंचा आंबर बास्ना एवं तरकार टेस्ट आहरी बढ़ी थाए। तरकारी खराब पड़े तरकार गंध आईसिणिया बास्ना होता है से देखिए छता छता मुंडे मो मामा छिड़ा छता मुंडे छिड़ा हो रोषे कर तरकारी जमी खरा न पड़ू एवं तरकारी खराब न हो। मामा कहतु देखु बड़ंग माछ बेसर केते सुंदर कलर आसीगलानी बास्ना भी नियारा आ किछि समय पर बड़ंग माछ बेसर रेडी हो जिवो।
ଥରେ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବନି। ମାଛ ବେସର ତ ହେଇଗଲାଣି। ପକେଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଚାମଚା ମାରିଦେବା। ତାର ଖଟା ଅଂଶ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଚୁଲି କ'ଣ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଚୁଲିଟା ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛାତ ଉପରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଲି ପକାଇବାକୁ ଆମର ବାରିପଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚୁଲି ଛାତ ଉପରେ ପକା ହେଇଛି। ଛାତ ଉପରେ ଆମର ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି। ସେ ମୋ ମାମା ଏବେ ସେ ଆମ୍ବକୁ ସେଇ ଚାମଚାରେ ଟିକେ ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବରୁ ଟିକେ ଖଟା ଅଂଶଟା ବାହାରି ତରକାରୀ ମିଶିଲେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବଳଙ୍ଗ ମାଛ ବେସରର କଲରଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଧା ସିଧା କାମ। ଭାଜିବା ମାଛଠୁ ସନ୍ତୁଳିକି ମାଛଟା ରାନ୍ଧିବାଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବଳଙ୍ଗ ମାଛ ବେସର। ବହୁତ ଭାଇମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଯେ ମାଛ ତରକାରୀ ହଳଦିଆ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେସର, ଏଇଟା ସନ୍ତୁଳିକି ରୋଷେଇ ହେଇ ସେଠି ମାଛ ତରକାରୀର କଲର୍ ସେଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାମା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲ? ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ମାମାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ମାମା କହିଲା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ଦେଖିକି ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ହଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ବେସର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମର ମାଛ ବେସର ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଙ୍ଗି ମାଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ଟା, ମୁଣ୍ଡ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଇଥିବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଷୁନା ଭାତ। ଉଷୁନା ଭାତ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଭାତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳଙ୍ଗ ମାଛ ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ ପଡ଼ିକି ବଳଙ୍ଗ ମାଛ ବେସର। ଭାତରେ ଟିକେ ଝୋଳ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ବଳଙ୍ଗ ମାଛ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବଳଙ୍ଗ ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟାଳିଆ ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ମିଠା ମାଛ ଯେଉଁ ରୋହି ଭାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମାଛ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଏଇ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ, ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପୁରା ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଘର ତିଆରି ଭାଇ, କିଛି ତେଲ ମସଲା କିଛି ହେଲେ କିଛି ବନି। ନର୍ମାଲ ତେଲ ମସଲା ବି କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ନର୍ମାଲ ଜିନିଷରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଘର ତିଆରି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖାଇବେ, କଣ୍ଟା ଟିକେ ମାଛ। ମାଛ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇଦେବା। ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଝା ମାଛ ସିଝେଇଲା ଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଛଡ଼ଉ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। କଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ। ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ତ ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇକି ଏମିତି ହାପୁଡ଼ି ଦେଲେ ନମ୍ବର 1। ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚାଟିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରି ଆମ୍ବ, ଆମ ବାରିରୁ ଏ ଆମ୍ବ ତୋଳା ହେଇଥିଲା। ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଭାଇ।
ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତରକାରୀ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରୁନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।